Flash me. Flash me. Flash? Wait. Kenny. Woohoo! Santeng. Sinukuan. Nakasinukuan si Edward. First time. Ay, wow. Ito. Uy, bagya kayo. Anday. Wapot ah. Yung gamit tamo, okay kanyan. Tampayong. Oo. Sabi ko na sa akin, chabitis niya ako makanya sinulot. Yeah, lukas mo na shoes mo. Yan. Edward, oh. Bawi Edward. Ay, mag-video ka. Masakit ka, bitis ka niyan. Damit sinelas na ka. Uy, daramdaman nyo, dengayot ne. Madulom-dum na. Ayan ang uran. Oh my gosh. Dapat mag-picture takin eh. Nung abak, masanting nga kita mo ang view. Dami lovely. Duwada ka kanya. Kasala? Sante nga. Dapat pala kinta pa-picture. Pwede manulat ka, no? Ito yung adwa. Aga. Sinukuan boy, oh. Ah! Pati talikid dito sulu-sulu. Mas tulo-tulo. Picture mo, Ken. Hoy, ready na ka nito. Iyo, oh. May lakoy sakit buntok. Aywo. Aywo. Aywo, Cyrus, may sakit na bitis. Aywo, Cyrus. Ay, Cyrus sakit. May ilig-ilig ka kasi eh. Aywa, laki-laki ng mga stones, rocks. Matakot, Kenny. Okay, ini malapit. Wape, mas malapit kin. Maangidlat na. Mag-picture ta kayo, no? Kaya susunod, dapat magbaon ta pala. Ah, hello. Hi. Pabilis yo, miras na koken. Wa di ba sinabi ko kaya kayo? Timpakin mo, ala, tamungan kinayo. Timpakin. Papunta kitang bundok ka kaya. Timpakin. At ka rin. Karin niya, ako mag-explore. Kaya kinaya. Ay, tiya. Sakit na yata gulot. Kalwa na ka pala. Kalaw ni Talia karantahan. Daram-daram yan. Monkey donkey. Sana mo. Ayan, no, papunta.
Tet, hey, tet. Ayo. Ayo. Makatakot na lang. Happy natin itang dito. Malapit na kanya. Ay, maglakad tapa kanya, malawot siya po. Dapat panik kayo sa akin, andin eh. Wapin. Tsaka puta, biglang muran nga. Kaya tagal makakain. Wrong turn. Uy, don't say that. Mag-flashlight ka. Oh, Gabriel. Mag-flashlight ka. Ulit eh. Gabriel. Ay, tiya. Ngayon ka pakit mag-dance-dance. Aywo. 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 Masayaya. Masayaya na di masakit sa buntok. Oh. Ay, 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 ay. Kalawat na na. Kalapit na mo. Last. Masaya yun. Nandun stress yun. Ang gagagaya lang din eh. Natay, nandun gagaga ka, tay. Ngayon ni Miley ka. Masaya pag may kaya ka tayo slide ka. Masaya pala tayo pag magkapen eh. Oo. Kaya mas break pa Kenny. Dire-diretso. Sige, tita, pag magdire-diretso ka. Ate, kabilis na dito talable. Teo. Masaya ito. Mag-dance ka nga, ate. Gabriel. Gabriel. Pulis. Ay, wow. Ay, wow. Yan dami, mapus yun. Hmm. Kalinya ka na po, pero di na kaya. Oh my gosh. Mahal daw pa mga chinchon. Jay. Kang okay ni Chris eh. Okay, lagi sayan. Basta, ako na kayo. Marap po pa. Marap po. Ay, Michael Jackson. Photo. Weapon. Hey, motor. Kain na oh. Ito na may pa-picture kayo ni oh. Ay, mabitsot pa mo yan. Katanga ko. Sige, maglila ka. O yan na. Hey! Ay, mami, chika pa na baba. Ay, mabitsot pa mo. Uy, motor. Bilisan nyo, motor. Gani, gani. Just open your mouth. Kasi yatang bali yun eh. Oh, you can eat. You can eat yourself. You can eat. Ano, gagawin na cellphone. We're gonna get it.